आप सब देखने वालों को आज की वीडियो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और पास्टर मलिका लियोरा का सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी मैरिज लाइफ गुजारें तो आप ज़रूर इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, ताकि आप जान पाएं कि वो कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जो हम अपनी मैरिज लाइफ के अंदर गुजार सकते हैं, जिनको अपना कर हम अपनी मैरिज लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ निकालिए तीमुथियुस का पहला खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को हम पढ़ते हैं। पहली बात कि हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए या सेहतमंद जिंदगी के लिए मजबूत किरदार का होना लाजमी है। आइए देखते हैं बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में क्या कहती है। पहला तीमुथियुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है कि अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बे ईमान से बदतर है। ये आयत हमें इशारा करती है मर्द की तरफ, शौहर की तरफ, कि शौहर जो है उसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसे एक मजबूत किरदार का होना चाहिए। और इसके साथ साथ औरत के लिए भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक आयत मिलती है। आइए मेरे साथ निकालिए मिसाल की किताब, उसका 31वां बाब और उसकी 30वीं आयत के अंदर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। और ये आयत बेशक औरत के लिए है। बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बताती है कि मर्द और औरत को मजबूत किरदार का होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट उनकी, अगर वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज लाइफ हेल्दी हो, और वो लोग भी जो अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी तलाश करते हैं, उनके लिए भी ये बात है कि वो अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी सिलेक्ट करें, एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करें जो मजबूत किरदार का हो, जो अपने खानदान की, अपने घर की जो है वो निगहदाश्त करने वाला हो, उनको लेकर चलने वाला हो। और औरत भी, लड़की भी वही चूज की जाए जो अपने खानदान को, अपने घराने को अच्छे से संवार सकती हो, उसको समेट सकती हो, उसको चला सकती हो। मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकल लाइफ की हम मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक औरत और एक शौहर मियाँ बीवी हैं, वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें लाइफ में कोई परेशानी आ जाती है, लेकिन वो परेशानी उनकी मैरिज लाइफ को ज्यादा देर तक पायदार नहीं रखती, बल्कि वो परेशानी उनके लिए दुख, तकलीफ, मायूसी का बायस बन जाती है, और उसके सबब से वो अपनी मैरिज लाइफ से जो है वो बाहर चले जाते हैं, यानी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, और इस तरह से उनकी मैरिज लाइफ खत्म हो जाती है। जब मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं होता तो उनकी नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए एक शौहर और बीवी को जो है वो ग्राउंडेड कैरेक्टर होना चाहिए, उनका किरदार मजबूत होना चाहिए। जब उनका किरदार मजबूत होगा तो उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बेहतरीन होगी। उसके बाद दूसरा जो तरीका है मैरिज लाइफ को सेहतमंद बनाने का, वो है रूहानी पुख्तगी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। इब्रानियों के खत के 5वें बाब की 14वीं आयत के अंदर लिखा है, आइए कलाम मुकद्दस में से देखिए, और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से हम मुख्तलिफ जगहों पर अपने लिए शादी के असूल, शादी की, मैरिज लाइफ की के लिए हम असूल तलाश कर रहे हैं कि कैसे हमारी मैरिज लाइफ जो है वो हेल्दी रह सकती है। तो पौलुस रसूल क्या कहता है यहाँ पर, वो कहता है और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में पहचान करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तो असल में रूहानी पुख्तगी का मतलब यही है कि हम, यानी मियाँ और बीवी जो है, शौहर हस्बैंड है जो वो मियाँ बीवी दोनों मिलकर खुदा पर भरोसा करें। इसको कहते हैं रूहानी पुख्तगी, यानी रूहानी अकल में बलूगत हासिल करें। उनकी अकल रूहानी तौर पर मसीह में बड़ी हो, ज्यादा हो जाए, और वो मसीह में ग्रो करने वाले हों, और इस कदर उनका ईमान पुख्ता हो कि वो खुदा पर भरोसा रखने वाले हों। जैसे लूका की इंजील के अंदर हमें एक एग्जाम्पल भी मिलती है बड़ी खूबसूरत, लूका की इंजील के अंदर उसके पहले बाब की, अगर हम जब 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो 6ठी आयत के अंदर लिखा है, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। यहाँ पर एक हस्बैंड और एक वाइफ की मिसाल दी गई है। वो मिसाल है यूहन्ना अस्तबागी के वालिदैन की, जकरिया की और उसकी माँ अनिशबा की मिसाल दी गई है कि वो दोनों खुदा के हुजूर
चलने वाले हैं, बेऐब हैं, वो बदी और नेकी की पहचान रखते हैं, यानी वो गुनाह से किनारा करते हैं, बदी से दूर रहते हैं, खुदा के आयन और हुक्मों पर चलते हैं, खुदा पर भरोसा करते हैं। ये है रूहानी पुख्तगी का मतलब। उसके बाद रूहानी पुख्तगी की अहमियत क्या है? रूहानी पुख्तगी की अहमियत है, आप सबसे पहले तो आप अपने लाइफ पार्टनर में ये बात देखिए, अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं, आप तब भी, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी, तो अपने लाइफ पार्टनर के अंदर देखें कि क्या वो दुआ को अहमियत देता है या नहीं, दुआ को अहमियत देती है या नहीं, क्या उसको नजरअंदाज करता है, क्या वो उसको नजरअंदाज करती है। दोनों एक दूसरे के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि आप दोनों अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये आप उसमें देखें कि क्या वो फरोतन है या दूसरों को खुद से कमतर समझता है, अपने आप को ज्यादा अजीम हस्ती तो नहीं समझता, क्या वो ये समझता है कि दूसरे बड़े कमतर हैं, दूसरों की कोई वैल्यू नहीं है, दूसरों की कोई इज्जत नहीं है, और खुद को बड़ा महान आप बनाते हैं। अगर आपकी लाइफ पार्टनर के अंदर ये भी बात है, तो फिर उसके बाद तीसरी बात आपने एक और देखनी है कि क्या वो अपनी हदूद का एहतराम करता है या फिर उनसे तजावज कर जाता है। वो अपनी हदूद के अंदर रहकर, लिमिट के अंदर रहकर आपका एहतराम करता है, या उनसे, या अपनी हद से आगे बढ़ जाता है, बदतमीजी तक पहुंच जाता है, आपकी सोच, आपके ख्याल से ज्यादा बढ़कर वो अपनी हदूद को जो है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जिसके सबब से आप समझते हैं कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर बेस्ट नहीं है। आप ये तमाम बातें अपने लाइफ पार्टनर के अंदर देखें, तलाश करें। अगर उसके अंदर ये चीजें नहीं हैं, तो फिर आप अपने लिए कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चूज करें जिसके अंदर ये तमाम चीजें हों। सबसे पहले कि वो तो दुआ को अहमियत देने वाला हो, दूसरा वो फरोतन हो, दूसरों को खुद से कमतर ना समझे, तीसरा वो अपनी हदूद के अंदर रहकर एहतराम और इज्जत करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो। उसके बाद आप के लिए हल भी है, जो लोग शादीशुदा जोड़े हैं और या जो अपने लिए एक एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं अपनी सेहतमंद शादी के लिए, जिंदगी के लिए, कि रूहानी पुख्तगी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे रूहानी पुख्तगी उनके अंदर बढ़ सकती है। पहली बात तो सबसे पहले आप क्या करें, जो मियाँ और बीवी है वो दोनों मिलकर आपस में दुआ करें, क्योंकि दुआ जो है वो ताल्लुक को मजबूत करती है। सबसे पहले तो खुदा के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होता है, उसके बाद एक दूसरे के साथ आपका ताल्लुक मजबूत हो जाता है। इससे ना सिर्फ आपका आपसी रिश्ता मजबूत होगा, बल्कि खुदा के साथ भी रिश्ते में मजबूती आएगी। दूसरा जो काम है, दूसरी जो बात है अपने रूहानी पुख्तगी लाने के लिए अपने रिश्ते के अंदर, आप बाइबल मुकद्दस का रोजाना मुताला करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसकी समझ हासिल करें। और खास तौर पर बाइबल मुकद्दस के अंदर जहां जहां पर अज़दवाजी जिंदगी को लेकर असूल देती है बाइबल मुकद्दस, उनको देखें, उनको समझें, उन पर अमल करें, उन्हें अपनी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उसके बाद तीसरा जो काम करने वाला है, अपनी घरेलू लाइफ के अंदर यीशु मसीह नासरी को एक मिसाल बनाकर अपनी जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करें। यीशु मसीह की मोहब्बत, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का तर्स, ये सारी चीजें आपकी घरेलू जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो सके, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी अज़दवाजी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। उसके बाद चौथी जो बात है वो ये है कि आप चर्च के अंदर रूहानी खिदमत में हिस्सा लें, खिदमत करें चर्च के अंदर, दोनों मियाँ बीवी मिलकर खुदा के लिए, क्योंकि जब आप खुदा के लिए खिदमत करेंगे तो खुदा में आप तरक्की करेंगे, ग्रो करेंगे, रूहानी तौर पर आपकी तरक्की होगी, और ये भी आपके रिश्ते के लिए मजबूती का सबब बनेगा। उसके बाद मेरे अजीजों, तीसरा जो तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, वो ये है कि आप इस बात को मद्देनजर रखें कि आप का जो लाइफ पार्टनर है वो मुश्तरका इकदार रखता हो, यानी उसकी उसकी कॉमन वैल्यूज हों। यानी कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम चलते हैं, ये मेरे साथ पहले हम देखते हैं इफिसियों के खत के अंदर उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पौलुस रसूल के वसीले से बाइबल मुकद्दस में हमें क्या मिलता है कि यीशु मसीह ने हमें पहले से ही तैयार किया है नेक कमाल के लिए, अपने कामों के लिए, यानी उसके हाथ की हम कारीगरी हैं, और उसने हमारी जिंदगी के अंदर जो हमसे काम लेना है वो हमारे अंदर पहले ही रखा है।
تو میرے عزیزو، جب آپ اپنے لائف پارٹنر کی تلاش کرتے ہیں، آپ لائف پارٹنر چوز کرتے ہیں، تو آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ کیا آپ کا لائف پارٹنر جو ہے، جو خدمت آپ کو خدا نے دی ہے، جو خدا آپ سے چاہتا ہے، کیا وہی خدمت، وہی رویا، وہی پیشن خدا نے آپ کے اندر بھی رکھا ہے، یا آپ کے لائف پارٹنر کے اندر ہے یا نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے مشنری بوجھ دیا ہے، آپ مشنری خدمت کریں، آپ جا کر خدا کے کلام کی تعلیم دیں، منادی کریں، لیکن آپ کے لائف پارٹنر کے اندر اس کے اپوزٹ خدمت ہو اور وہ نہ چاہے کہ آپ باہر جا کر خدمت کریں، آپ مشنری ورک کریں، تو پھر یہ آپ کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے لائف پارٹنر کو چوز کرنے کے لیے. تو کامن ویلیوز جو ہے وہ آپ کے لائف پارٹنر کے اندر اور آپ کے اندر میچ ہونی چاہیے. یہ آپ کی صحت مند شادی کے لیے بہت ضروری ہے، ہیلدی لائف کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اس میں دیکھنے کی کیا باتیں ہیں یا کیا وہ کون سے سوالات ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. پہلی بات تو آپ ان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ دونوں کے پیشے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، کیا آپ دونوں ایک ہی پیشے میں کام کرتے ہیں، یا پھر یہ آپ کے لائف پارٹنر کا جو جس کو آپ چوز کر رہے ہیں اس کا پیشہ آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا یا نہیں، وہ مددگار ہوگا آپ کی زندگی کے لیے یا نہیں. اور دوسرا جو سوال ہے آپ اپنے جیون ساتھی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شادی کے بعد جو آپ کا لائف پارٹنر ہے یا ان کا کام جو ہے وہ آپ کے لیے کیسا ہوگا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تیسری بات، آپ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہو، تو آپ اس کے لیے تیسرا طریقہ یہ بھی استعمال کریں کہ اپنے لائف پارٹنر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اس کی کامن ویلیوز کو چیک کریں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا اور اس کا جو ہے اقدار مشترکہ ہے یا نہیں. اس کے بعد چوتھا جو طریقہ کار ہے، جو اصول ہے یا طریقہ صحت مند شادی کے لیے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جذباتی تعلق جو ہے وہ اس میں بھی مضبوطی ہو، ایموشنلی کنیکشن جو ہے وہ بھی مضبوط ہو آپ کا. امثال کی کتاب کے 18ویں باب کی 24ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے. یہاں پر ہم یسوع مسیح کی مثال لیتے ہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ سب بھائیوں سے زیادہ بھائی ہے، زیادہ عزیز ہے، زیادہ اچھا دوست ہے، زیادہ اچھا ساتھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح جیسی محبت ہمارے اندر بھی ہو، تو میاں بیوی کو لازمی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا رشتہ بنائے. جذباتی تعلق جو ہے یہ شادی شدہ زندگی کو پائیدار بناتا ہے، اور شادی شدہ زندگی میں اس کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ شادی کا اصل حسن ہی یہی ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کریں. وہ ایک دوسرے کی ساری مکمل چیزوں کے ساتھ، ان کی خامیوں، کمزوریوں، کمیوں، خوبیوں کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسے کا ویسا ہی وہ ایک دوسرے کو قبول کریں. کیونکہ لازمی ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی چیزیں، اپنا دھیان، اپنے دل کی ساری باتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں، اپنی خوشیاں، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ. اس لیے جذباتی تعلق کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ حقیقی دوستی جو ہے وہ نہ صرف شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں میاں اور بیوی بناتی ہے، بلکہ ان کو ایک اچھے اور بہترین دوست بھی بناتی ہے، جس سے وہ اپنے خیالات، اپنے دل کا اظہار جو ہے وہ کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور یہ ان کی میرج لائف کے لیے، ہیلدی میرج لائف کے لیے بہت ہی اہم اور کارآمد ہے. میرے عزیزو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اپنے لائف پارٹنر کی بات نہیں سنتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اگر جذباتی تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو اگر میاں بیوی کے درمیان پھر اگر گفتگو نہیں ہوتی، گفتگو کی کمی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے احساسات کو نہیں سمجھ پاتے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی قدر نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ایک دوسرے کے احساسات ہیں یا کیا وہ ایک دوسرے سے کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش وہ کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ رشتے کے اندر دوری آ جاتی ہے، دراڑ پڑ جاتی ہے، نا اتفاقی آ جاتی ہے، ان کے فیصلوں میں، ان کے رشتے کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے.
صرف اور صرف جذباتی تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے. اگر آپ کا جذباتی تعلق کمزور ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے عزیزوں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو حل بھی بتاؤں گی کہ آپ کیسے اپنے جذباتی تعلق کو متوازن رکھ سکتے ہیں. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اپنا جذباتی تعلق بہتر کرنے کے لیے. سب سے پہلا طریقہ، پہلی بات، انہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو اپنے جذباتی تعلقات کو متوازن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور اپنے سارے دن کے خیالات، اپنی سوچیں، ان کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے احساسات بیان کرنے چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اور ایک دوسرے کو، تیسری بات، ایک دوسرے کو سننا چاہیے. اور سننا کس حد کے لیے؟ ایک دوسرے کو جواب دینے کی غرض سے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی غرض سے آپ ایک دوسرے کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر چوتھی بات جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اپنے رشتے کو متوازن رکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک دوسرے کو تنقید ہی نہ کرتے رہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا ہی نہ کہتے رہیں، جس سے آپ کا دوسرا لائف پارٹنر جو ہے وہ مایوسی کا شکار رہے، ڈپریشن کا شکار رہے، خوف کا شکار رہے، اور بہت ساری دیگر پریشانیاں اس کو آ دبائیں. بلکہ آپ ایک دوسرے کی تعریف بھی کریں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ منفی باتوں سے ہٹ کر پازیٹیو باتیں بھی کیا کریں. کیونکہ آپ کے یہ محبت بھرے الفاظ، آپ کی محبت، آپ کی تعریف، آپ کی عزت، آپ کا احترام آپ کے جذباتی رشتے کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے. اس کے بعد میرے عزیزو، آج کا آخری جو طریقہ میں آپ کو بتانے کو ہوں، غور سے سنیے، وہ بڑا ہی اہم ہے. اور دیکھا جائے تو وہ شادی شدہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لوگ اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ شادی شدہ جو لائف ہے اس کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور وہ ہے جسمانی کشش، فزیکل اٹریکشن. آئیے میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 7واں باب اور اس کی دوسری آیت سے پڑھتے ہیں. پولس رسول ہمیں یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے. اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے. تم ایک دوسرے سے جدا نہ ہو مگر تھوڑی مدت تک آپس میں ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ. میرے عزیزو، پولس رسول یہاں پر ہمیں ہسبینڈ وائف کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے بدن کا جو ہے وہ مالک نہیں بلکہ اس کی بیوی ہے. اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنے بدن کی مالک نہیں بلکہ اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر اس کا مالک ہے. جسمانی کشش، فزیکل اٹریکشن جو ہے یہ میرج لائف کا حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے. اسی لیے تو بائبل مقدس میں یہ درج کیا گیا ہے، یہ حصہ ہے بائبل مقدس کا. اور یہ میرج لائف کے لیے بہت ہی اہم ہے. کیونکہ میرج لائف میں جسمانی کشش کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ صرف ایک محض شادی نہیں ہے، اور نہ صرف یہ روحانی اور ذہنی تعلق ہے بلکہ یہ ایک جسمانی تعلق بھی ہے. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات کہ خدا نے اس کو اہمیت دی ہے. بائبل مقدس کے اندر خدا نے خود کہا ہے، مرد اور عورت کو خدا نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور ان کی میرج لائف بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور ہیلدی ہوتی ہے. اور خدا نے بائبل مقدس میں مرد اور عورت کو جو ہے وہ ان کی ازدواجی قربت کو پاک اور بابرکت ٹھہرایا ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو یہ جاننے کے لیے بات ضروری ہے کہ یہ جسمانی کشش جو ہے، فزیکل اٹریکشن جو ہے، یہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہی ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کر یہ زیادہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے. محبت، قربت، رفاقت جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے وہ اعتماد کو بھی بڑھاتی ہے. فزیکل اٹریکشن اعتماد بڑھاتی ہے، مضبوط کرتی ہے رشتے کو، ازدواجی لائف کو جو ہے وہ ہیلدی بناتی ہے. اور کیا چیز ہے جسمانی کشش، کیا سب سے زیادہ اہم ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بہت سارے بہن بھائی جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جسمانی کشش کی بات کی جا رہی ہے، فزیکل اٹریکشن کی بات کی جا رہی ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. یہ سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب سے زیادہ اہم ہے.
मैरिज लाइफ के अंदर अहम नहीं है, लेकिन इसको नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शादी में रूहानी यकजहती और एहतराम सबसे अहम है, मगर जिस्मानी कशिश भी इसका हिस्सा है। क्योंकि अगर जिस्मानी कशिश का फुकदान हो जाएगा, जिस्मानी फिजिकल अट्रैक्शन का फुकदान हो जाएगा हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो फिर भी आपका रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाएगा। क्या शादी आपके खुदा की तरफ से दिए गए मकसद में रुकावट तो नहीं बन रही? तीसरी बात या तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि जिस शख्स के साथ आप शादी कर रहे हैं, क्या उसके साथ शादी करने से आप खुदा के काम जो आपके वसीले से हो रहा है वो रुक तो नहीं जाएगा? खुदा के काम में कहीं रुकावट तो नहीं आ जाएगी? आपको ये देखने की जरूरत है। शादीशुदा जिंदगी के अंदर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक अमल है। ये खुदा की मर्जी और दायरा कार के अंदर रहकर होने वाला अमल है। अब इसको हम मतवाजन कैसे रख सकते हैं? कैसे हम अपनी मैरिज लाइफ के अंदर जिस्मानी कशिश को या फिजिकल अट्रैक्शन को मतवाजन रख सकते हैं, जिससे हमारा शादीशुदा जिंदगी जो है या ज़वाजी सफर जो है वो कामयाब रह सके, पायदार रह सके और मजबूत रह सके। पहली बात तो आप मोहब्बत और इज्जत से काम लें। मोहब्बत और इज्जत का आपकी लाइफ के अंदर होना लाजमी है, क्योंकि जिस्मानी ताल्लुक के अंदर मोहब्बत और इज्जत हो तो फिर ही वो मजबूत होता है। अगर मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है, तो फिर किसी किस्म का भी कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आपकी ज़वाजी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, मजबूत रह सके और कायम रह सके। उसके बाद उसको मतवाजन रखने के लिए दूसरा काम जो आपने करना है वो है वफादारी। आपकी जिंदगी के अंदर वफादारी का होना लाजमी है। ये नहीं कि आपकी बीवी घर पर है और आप उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं, बाहर भी आपने कोई अपनी गर्लफ्रेंड्स रखी हुई है, बीवी ने जो है वो अपने हस्बैंड से चोरी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे हों या इस तरह से दीगर चीजें या दीगर काम आपकी लाइफ के अंदर पाए जाते हों, वफादारी नहीं है, तो फिर भी आपका जो है वो आपकी शादी है, जो जो मैरिज लाइफ है वो कमजोर पड़ सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए उसको मतवाजन रखने के लिए आपको आपके अंदर वफादारी का अंसर होना भी लाजमी है। उसके बाद आपको तीसरी बात जो करने के लिए जरूरी है वो है आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, आप हस्बैंड वाइफ है, आपको एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की जरूरियात को पूरा करना चाहिए। इससे भी आपका जो है वो रिश्ता मजबूत होगा और आपकी मैरिज लाइफ हेल्दी होगी और आप अच्छे से अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। और याद रखें मेरे अजीजों, जिस्मानी कशिश जो है वो एक खूबसूरत खुदा की तरफ से मिला हुआ तोहफा है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। और अगर हम इस तोहफे का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी हदूद से बाहर जाकर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम गुनाह करते हैं। फिर हमारा रिश्ता जो है वो तो खराब होता ही होता है, लेकिन हमारी वैल्यू खुदा की नज़र में भी खराब हो जाती है। फिर इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हेल्दी मैरिज लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन तमाम तरीकों को इस्तेमाल करें। जो अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर रहे हैं वो भी इन तरीकों को मद्देनजर रखें, और जो शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं वो भी इन तरीकों को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छी और खुदावंद में मजबूत और हेल्दी हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ ताकि खुदा, जितने भी आप बहन भाई अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, खुदा आपके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुहैया करे, आपकी रहनुमाई करे, ताकि आप अच्छे लाइफ पार्टनर को तलाश कर सके। आइए आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावन, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के पाक नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं, अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश करते हैं। खुदा उनकी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि वो तेरी पाक और नेक मर्जी के मुताबिक और खुदा इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए या इनको मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश कर सके। और जितने भी जोड़े शादीशुदा हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, वो अपनी मैरिज लाइफ को हेल्दी बना सकें, इन तरीकाकार को इस्तेमाल कर सकें, और खुदा ज्यादा से ज्यादा तेरे साथ रिश्ते में मजबूत हो सकें और एक दूसरे के साथ भी मजबूती से रह सकें। ये सब मांगते हैं मसीह यीशु के पाक नाम से, आमीन। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर अपनी राय बताएं कि आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।